अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। आज अदालती अमूर से मुतालिक दो ख़बरें हैं और इसके अलावा जो ख़ास ख़बर है वो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान का दौरा कराची। वो कराची आए और कराची वालों को क्या देकर गए और क्या एक पुरानी बातें नए साशे में पैक करके दी हैं या फिर सिर्फ दावे और वादे हैं और उसके अलावा कराची वालों को कुछ मिलने वाला नहीं है, क्या कुछ अंदर की बातें वो आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा जो अदलिया से मुतालिक ख़बर है सबसे पहले मैंने वो आपके सामने रखनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बात की जा रही थी, बहुत ज़्यादा एहतिजाज हुआ, बहुत ज़्यादा जो है वो वकला और तंजीमों के और ख़ास तौर पर अदलिया के दरमियान जो है एक दरार पैदा करने की एक कोशिश की जा रही है या उसको तस्वुर किया जा रहा है कि अदलिया के दरमियान अब एक बहुत बड़ा बहरान पैदा होने वाला है इस फैसले के बाद, जो कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला है। आज फ़ैसला था और फैसले से पहले जो वकला तंजीमों की जानिब से और ख़ास तौर पर सिंध में वकला की जानिब से एहतिजाजी मुजाहरा न सिर्फ किया गया बल्कि अदालतों में तालेबंदी की गई। जब मेरी बात हुई सलाउद्दीन अहमद साहब जो कि सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं, तो उनका कहना था कि ये उनके पास आखिरी ऑप्शन था कि अदालतों की तालाबंदी की जाए, चूँकि वो रूल ऑफ लॉ जो है उस पर अमल दरामद कराना चाहते हैं। इससे पहले भी हमारी बात नहीं सुनी गई, हमने एहतिजाज भी किए, खतूत लिखे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब की एलिवेशन के मामले पर। लेकिन उसके बाद फिर हम उनका कहना है कि हम देखते हैं कि जस्टिस अहमद अली शेख साहब जो कि चीफ जस्टिस हैं सिंध हाई कोर्ट के, उनकी एलिवेशन के बाद उनकी एलिवेशन के मामले पर ख़ास तौर पर इडाक जज के तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट में लिया जा रहा है, तो उस पर उनके पास यही ऑप्शन था। इससे पहले हमारी बात नहीं सुनी गई, एहतिजाज भी हुआ। इससे पहले भी मैंने वीलॉग में आपको बताया हुआ सारी तफसीलात के अदालतों की तालाबंदी के बाद सैकड़ों मुकदमात की समाअत जो है बग़ैर कार्रवाई के मुलतवी कर दी गई और साइलिन जो है वो समझ के मायूस होकर बेआस होकर वापस लौट गए। आज चूँकि कुछ अरसे बाद ही कुछ अरसे यानी कि 2-3 रोज़ पहले जो है वो अदालतों की तातीलात ख़त्म हुई और उसके बाद फिर आज इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा था कि बहुत सारे लोगों को रिलीफ मिलेगा। उनके केसेस की समाअत 2-3 महीने के बाद हो रही हैं, इससे पहले छुट्टियां थी गर्मियों की, तो इस मामलात में समाअत नहीं हो सकी थी। लेकिन अब जो देखने में आया है सुप्रीम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला सामने आया है, उसके बाद फिर हम जो है वो कह सकते हैं कि अब वकला मज़ीद शिद्दत से और मज़ीद एहतजाज करने के मूड में नज़र आ रहे हैं। और कुछ बातें तो ये भी सामने आ रही हैं कि जो फ़ैसला सामने आया है, अब वो फ़ैसला क्या है वो भी पूरी तफसील के साथ अंदर की बात भी आपको बताता हूँ। लेकिन फ़ैसले के बाद अब कुछ लोग जो है वो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख साहब को मजबूर कर रहे हैं कि वो एहतिजाजन इस्तीफ़ा दें अपने ओहदे पर। अब मुख्तलिफ अमूर या मुख्तलिफ बातों पर वो भी सुनने में आ रहा है कि गौर कर रहे हैं, लेकिन जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला सामने आ चुका है। अब सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली शेख साहब को इडाक जज के तौर पर जो है उनका तकर्रुर करने की मंजूरी दे दी गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। ये फ़ैसला चूँकि 9 रुकनी एक कमीशन था जिसमें 5 रुकनी कमीशन के जो मेंबरान थे उन्होंने इडाक जज के तौर पर फैसले के हक़ में राय दी और 4 जो लोग थे उसमें एक समझ लें कि सुप्रीम कोर्ट या वकला तंजीमों का एक जो रुकन भी कह सकते हैं अख्तर हुसैन साहब, उन्होंने मुखालफत की। मुखालफत न सिर्फ मुखालफत की बल्कि शदीद अल्फाज में उन्होंने मुखालफत की और उन्होंने काफ़ी उनकी तलख कलामी भी हुई, ज़राए का दावा है। और उसके बाद उनका कहना था कि ये फ़ैसला जो है नामंजूर है, वकला तंजीमों के अंदर मज़ीद एहतिजाज शिद्दत में फैलेगा, एहतिजाज मज़ीद बढ़ेगा। और उसके बाद उनका कहना था कि ये जो महरूमी वाली बात है सिंध के अंदर वो मज़ीद जो है वो तक़वियत इख्तियार करेगी, लिहाजा इस तरह का फ़ैसला ना किया जाए। लेकिन चूँकि 4 मेंबरान का फ़ैसला ये कसरत राय से था जिसमें उन्होंने इस बात की मंजूरी दी, वोट दिया या अपनी उस मामले में हक़ में राय दी कि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख साहब को 4.5 साल के बाद यानी कि एक तवील अरसे तक वो चीफ जस्टिस रहे हैं सिंध हाई कोर्ट के, तो उनको एलिवेट करके इडाक जज के तौर पर जो वो सुप्रीम कोर्ट लाया जाए। और 4 लोगों ने जिसमें जस्टिस काजी फैज़ी साहब और कुछ लोग भी शामिल हैं वो शामिल थे। अच्छा, सबसे ज़्यादा मज़े की बात वो ये है कि अंदर की बात जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि वो ये है कि अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब का जो तहरीरी जवाब था वो मुझे मौसूल हुआ है। उस जवाब का जो लबो लबाब अगर मैं मुख्तसर तरीन आपको बताऊं तो उनका कहना था कि पहले जिस तरह एक महरूमियाँ हैं सिंध के साथ, सिंध के लोगों के साथ, वो महरूमियाँ ख़त्म होंगी।
اس لیے جسٹس احمد علی ایم شیخ صاحب کو اڈھاک جج کے طور پر سپریم کورٹ میں ان کا تقرر کیا جائے، یعنی کہ انہوں نے کھلے الفاظ میں اڈھاک جج کے طور پر ان کو تقرر کرنے میں جسٹس احمد علی ایم شیخ صاحب کو ان کی تقرری کے حوالے سے انہوں نے حمایت کی، کھلے الفاظ میں حمایت کی، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ اڈھاک جج کے طور پر وہ ان کا تقرر سپریم کورٹ میں نہ ہوا تو سندھ کے ساتھ ایک محرومی ہوگی، سندھ کو دیوار سے لگانے کی جس طرح باتیں ہوتی ہیں اس طرح کی بات ہوگی، تو لہٰذا ان کا کہنا تھا کہ محرومی کا خاتمہ کرنے کے لیے احمد علی ایم شیخ صاحب کو ان کا جو تقرر ہے وہ کیا جائے، اور جو سندھ کی محرومی ہے اس کا خاتمہ اس چیز سے ہی ہے کہ کوئی سندھی بولنے والا جج اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں نہیں ہے، تو اس لیے سندھی بولنے والا جج کو سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کیا جائے۔ اب چونکہ بہت زیادہ باتیں ہیں، بہت زیادہ تفصیلات ہیں، بہت زیادہ معاملات ہیں، وقت کی چونکہ کمی ہوتی ہے تو کوشش یہی کی جاتی ہے کہ جو اہم ترین چیزیں ہوں وہ آپ کے سامنے رکھی جائیں۔ اب آگے چلتے ہیں، آگے چلنے کے بعد ایک بڑی چیز وہ سامنے یہ کہ جس طرح وزیر اعظم پاکستان نے اعلان کیا کراچی کا، تو 10 مہینے کے بعد کراچی آئے تھے اور بہت سارے لوگوں کی توقعات تھیں، بہت سارے اچھے کام جو میں مختلف ویلاگز میں شیئر کرتا بھی رہتا ہوں، آگے بھی کروں گا، جو کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے جو 3 سالہ دور اقتدار جو کہ ان کا کراچی میں جو لوگوں کو ووٹ ملا اس ووٹ جس طرح ڈیلیور کرنے کی کوشش کر رہی ہے ان کے اراکین اسمبلی اور خاص طور پر وفاقی حکومت کے جو وزراء ہیں وہ جس طرح ڈیلیور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں وقتاً فوقتاً آپ کو بتاتا رہتا ہوں، آگے بھی ویلاگ کیے ہوئے ہیں وہ بھی اپلوڈ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر وزیر اعظم کا جس طرح دورہ تھا آج کا تو کافی اہمیت کا حامل سمجھا جا رہا تھا، لیکن جو تفصیلات اب تک سامنے آ چکی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ وہی پرانی والی باتیں جو انہوں نے اعلان کیے ہوئے ہیں، میری امید ہے، میری خواہش ہے وہ اعلانات کے مطابق پایہ تکمیل تک پہنچیں گے جو کراچی والوں کے مسائل ہیں، یعنی کہ نیا کچھ نہیں دیکھے گئے، لیکن جو پرانے ان کے وعدے تھے اس پر انہوں نے کچھ لوگوں سے بریفنگ لی جو متعلقہ حکام تھے، اور اس کے بعد انہوں نے جو ایک مقررہ مدت تھی اس مدت پر وہ تمام منصوبے انہوں نے تکمیل تک پہنچانے کا انہوں نے کہا کہ تکمیل تک پہنچائے جائیں، وقت پر تمام منصوبے مکمل کر لیے جائیں۔ اب چونکہ جن منصوبوں پر ان کو بریفنگ دی گئی اور کراچی والوں کے لیے کیا بہتری ہو سکتی ہے، کیا وہ چاہتے ہیں، کیا ان کو بریفنگ ہوئی، وہ تمام جو ڈیٹیلز ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو کہ بالکل اندر کی بات یہ ہے۔ اس میں کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کی جو میٹنگ ہوئی اس میں وزیر اعظم صاحب نے صدارت ان کے جو اجلاس میں شریک تھے، اس میں تمام تر جو پیش رفت تھی اس میں پیش رفت کا جائزہ لیا گیا، جس میں گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب تھے، وزیر منصوبہ بندی اسد عمر صاحب تھے، وفاق وزیر ریلوے اعظم سواتی صاحب، اس کے علاوہ بحری امور کے جو وزیر ہیں سید علی زیدی صاحب، اس کے علاوہ جو دفاعی پیداوار کی زبیدہ جلال صاحبہ ہیں وہ شریک ہوئی، اور اس کے علاوہ دیگر جو سینئر افسران ہیں وہ بھی اس معاملے میں شریک ہوئے۔ وزیر اعظم کو کراچی کے 3 بڑے نالوں جس میں محمود آباد، اورنگی، گجر نالہ کے معاملے میں جو ہے وہ ان کو بریفنگ دی گئی، جس میں بتایا گیا کہ ملیر اور لیاری کے جو دریا ہیں اور نالوں کے اطراف کی جو سڑکوں کی تعمیر ہے، اس کے علاوہ سیوریج سسٹم اور یوٹیلیٹیز کی جو معاملات ہیں ان کے اوپر بھی بریفنگ دی گئی۔ بریفنگ میں جو چیئرمین این ڈی اے میں تھے انہوں نے بریفنگ میں اس کو بتایا وزیر اعظم صاحب کو کہ نالوں کا سروے جو ہے مکمل کیا گیا ہے اور تجاوزات ہٹانے کا جو کام ہے وہ بھرپور طریقے سے جاری ہے۔ انہوں نے بتایا کہ محمود آباد اور اورنگی نالے پر جو پیش رفت ہے وہ بالترتیب تقریباً 100% ہے، اور اس کے علاوہ 98%، اور اس کی جبکہ جو گجر نالہ ہے اس کے اوپر تجاوزات ہٹانے کی جو پیش رفت ہے وہ تقریباً 89% ہے، یعنی کہ 89% گجر نالے کے اوپر سے ان کا کہنا ہے کہ تجاوزات کا خاتمہ کیا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ اورنگی اور محمودہ نالے کی صفائی کی جو پیش رفت تھی اس حوالے سے انہوں نے بتایا گیا ہے کہ جو تناسب ہے تقریباً 97 اور اس کے علاوہ 90% جو ہے وہ نالوں کی صفائی ہو چکی ہے، جبکہ گجر نالے کی جو صفائی ہے اس میں 79% جو ہے گجر نالے کو کے اندر سے جو ہے کچرا نکال لیا گیا ہے۔ یہ این ڈی اے کی جانب سے وزیر اعظم پاکستان کو تفصیلات یا بریفنگ سے آگاہ کیا جا رہا ہے، لیکن وفاق صوبائی حکومت نہ تو وزیر اعلیٰ سندھ وہاں پر ان کو بلایا گیا تھا، مدعو کیا گیا تھا، اور نہ ہی وہ استقبال کے لیے پہنچے۔ عمومی طور پر جب صوبائی حکومت سے مشاورت کے بعد وزیر اعظم آتے ہیں تو صوبائی حکومت کے نہ صرف وزراء بلکہ وزیر اعلیٰ سندھ بھی اس معاملے میں جو ہے وہ انوالو ہوتے ہیں، ساتھ ہوتے ہیں، لیکن وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے جو دورہ ہوا کراچی کا اس میں وہ شامل نہیں تھے۔ اچھا، اس کے علاوہ بتایا گیا ہے وزیر اعظم کو کہ جو اس کی جو مکمل طور پر جو کام ہے نالوں کے اوپر سے وہ ان میں آر سی سی دیواریں تعمیر کی جا رہی ہیں۔ محمود آباد نالے کے اب بتایا گیا ہے کہ آر سی سی دیوار کی جو تکمیل ہے وہ بہت تیزی سے جاری ہے، مکمل ہو جائے گی، لیکن جو اس کے بعد جو بقیہ نالے ہیں ان کی تکمیل کا کام یعنی کہ اگلے سال
जून तक की हतमी लाइन दी गई है कि 2022 के जून में काम मुकम्मल कर लिया जाएगा, यानी कि औरंगी नाला, गुज्जर नाला और महमूदाबाद नाले के ऊपर से काम मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को ब्रीफिंग दी गई ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन BR के मंसूबे के हवाले से। उसमें बताया गया है कि ग्रीन लाइन इस साल अक्टूबर में फ़ाल हो जाएगी, बस सितंबर के में जो है वो तकरीबन कुछ अगले महीने के करीब या इसी महीने के आखिर में जो है वो चीन से जो बसें मंगवाई गई हैं वो यहाँ पहुँच जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया कि इसी दौरान इसी तरह जो सिंध हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि दरख्वास्त दी गई थी, तो उसमें ऑरेंज लाइन की जो बसें हैं वो भी वफाकी हुकूमत मंगवा कर दे रही है वो, और इस साल तकरीबन दिसंबर तक वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया है कि पहुँच जाएंगी। और उसके बाद फिर पानी की फराहमी के से मुताल्लिक जो चेयरमैन वापडा है उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी और कहा कि पानी की कराची के शहरों को पानी की फराहमी का जो K4 मनसूबा है वो उस पर काम तेज़ी से जारी है। वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया है कि इस वक्त कराची को तकरीबन 1200 क्यूसेक जो वो है पानी मिल रहा है, दिया जा रहा है, और उसमें कुछ हिस्सा यानी कि हब डैम से तकरीबन 100 मिलियन गैलन यौमिया जो है पानी कराची को आ रहा है, और ज़्यादा हिस्सा जो है वो दूसरे ज़राए से दिया जा रहा है। उसके बाद बताया गया है कि जो पानी की फराहमी है उसमें शदीद मुश्किलात हैं कराची वालों के लिए, तो उस किल्लत को पूरा करने के लिए भरपूर कोशिश की जा रही है। उसके बाद फिर कहा गया है कि इस शदीद किल्लत को पूरा करने के लिए सूबाई हुकूमत की जानिब से जो K4 मनसूबे की तश्कील का जो काम था उसको दिया गया था, तो सिंध हुकूमत उस मामले में जो है वो काम कर रही थी, लेकिन इस मनसूबे में माली वसाइल सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत की जानिब से फराहम किए जा रहे थे। तो ये मनसूबा तकरीबन एक दिहाई से यानी कि 10 साल से जो वो तातुल का शिकार था, लेकिन अब जो वफाकी हुकूमत इस मनसूबे में काम कर रही है तो उसमें बताया गया है कि तकरीबन 85 किलोमीटर जो इसका सर्वे था वो मुकम्मल कर लिया गया है, कंसल्टेशन और दीगर जो अमूर हैं वो भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। लेकिन हतमी कहा गया है कि इसकी जो डेडलाइन है या अक्टूबर 2021 तक जो है इसका सर्वे मुकम्मल कर लिया जाएगा, और पानी की जो फराहमी का जो मनसूबे का जो दावा किया गया वो बताया गया है कि 2023 तक मुकम्मल हो जाएगा। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म को फ्रीट कॉरिडोर के हवाले से जो कि केमाड़ी ता पिपरी जो रोड की तामीर है, और उसके अलावा मॉडर्न कराची सर्कुलर रेलवे के हवाले से उसकी भी ब्रीफिंग दी गई, और बताया गया कि जो तवील तरीन ट्रैक है यानी कि उसको बताया गया कि 50 किलोमीटर तवील जो कि कराची पोर्ट ता पिपरी कॉरिडोर तक तामीर होगी। उसमें सड़क की जो तामीरात होगी वो 2 रोया होगी, और उसके बाद अपग्रेडेशन का जो मामला है वो भी किया जाएगा, और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जो जाने वाले कार्गो हैं तकरीबन 40% जो है वो इसी रूट से गुजरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म को इसकी फिजिबिलिटी जो रिपोर्ट थी वो भी बताई गई, आगाह किया गया, और कहा गया कि तकरीबन इसकी जो मज़ीद जो मनसूबे पर काम शुरू होने से पहले जो दीगर लवाज़मात हैं वो अक्टूबर 2021 तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे। इसके अलावा जो KCR मनसूबे के ऊपर पहले भी हम वक्तन फ़वक्तन आपको आगाह करते रहते हैं, अब जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को बताया गया है कि 43 किलोमीटर जो ट्रैक है उसमें वर्ल्ड क्लास मास ट्रांजिट जो सिस्टम है उसके तहत जो है वो माहौल दोस्त और इलेक्ट्रिक ट्रेन शामिल होगी, और इसकी भी फिजिबिलिटी जो मुकम्मल कर ली गई है। और जैसे ही पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी की जानिब से ट्रांजैक्शन का खाका और बिडिंग जो है वो दस्तावेज़ात की मंजूरी होगी, उसके बाद फिर इसकी नवंबर 2021 तक जो है वो मार्केट कर दिया जाएगा, या मतलब मज़ीद काम जो है वो जो रह गया है गुलशन से नाज़िमाबाद और इसके अलावा जो औरंगी टाउन जाने वाला रास्ता है उसमें मुकम्मल कर लिया जाएगा। और इस तरह मज़ीद भी जो वज़ीर-ए-आज़म को बताए गए मामलात, और वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कराची के शहरों को साफ़ पीने की फराहमी और वाफिर मिकदार में पानी फराहम किया जाए, इसकी जो तकनीकी मामलात हैं और माली तौर पर जो भी मामलात हैं वो बरूकार लाए जाएँ और शहरियों को पानी जो है फ़ौरी तौर पर दिया जाए। इसके अलावा जो इसके मुंसलिक लोग हैं उनके जो मंसूबे हैं वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जो दी गई टाइम लाइन्स हैं उसके मुताबिक यकीनी बनाया जाए, और उसके बाद फिर ये भी कहा कि कराची की आवाम को जो तमाम जो समरात है इसके मैसर आने चाहिए, और उसके बाद फिर जल्द से जल्द उन्होंने कहा कि मामलात की तकमील की जाए। अब हैरान कुन बात, जैसे मैं पहले भी आपसे अर्ज़ कर रहा था कि ये वही सारे मंसूबे हैं जिसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने पहले ऐलान किया था, लेकिन अब आज कोई नया जो है वो ना तो कोई मामला हुआ और नई कोई बात हुई, उनको ब्रीफिंग दी गई कि कहाँ मामलात की पेशरफ्त हो चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जिस तरह 3-4 मंसूबों के हवाले से जो ऐलानात किए हुए हैं वो अगर इनके दौरे हुकूमत में भी मुकम्मल हो जाएंगे तो कराची की वाकई हालत बहुत ज़्यादा बदल सकती है, कराची बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकता है। लेकिन चूँकि अब जो पहले भी कुछ
وقت دیا گیا تھا، اوقات کار سیٹ کیے گئے تھے، اس کے مطابق کام نہیں ہو پاتے، جس کی وجہ سے جو نہ صرف منصوبوں کی لاگت میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ بر وقت اگر کسی شہری کو یا کسی شخص کو کوئی چیز نہ میسر آ رہی ہو تو پھر اس میں مزید مشکلات ہوتی ہیں۔ بہرحال یہ وزیر اعظم پاکستان کا مختصر ترین دورہ تھا۔ اب چونکہ نہ تو ایک دوسری جو ان کی جو ایک سمجھ لو کہ ایک پارٹنر شپ ہے ایم کیو ایم کے ساتھ، نہ وہ تھی شامل، نہ ہی دیگر لوگ جو اس سارے معاملے میں شامل ہیں، کیونکہ وفاقی حکومت یا عمران خان صاحب چاہتے ہیں جو کام وہ کر رہے ہیں ان کے کام جو ہے وہ خود ہی نظر آنے چاہیے، یعنی کہ پی ٹی آئی کی حکومت کی ہی کام نظر آنا چاہیے اور کراچی والوں کو نظر آنا چاہیے کہ یہ کام سارے ترقیاتی جو منصوبے کرائے گئے ہیں جس پر عمل درآمد ہو رہا ہے یہ وفاقی حکومت کرا رہی ہے، نہ کہ کوئی اور ان کی کوئی پارٹنر یا ایک سمجھ لو کہ ایک اتحادی جماعت کوئی تکمیل تک کام کری ہے، کیونکہ آگے جا کے ہر جماعت کو تقریباً اسی بات کا کریڈٹ لینا ہوگا یا کریڈٹ لیتی ہے، تو لہٰذا یہ ساری پیش رفت تھی۔ اب آگے چل کر مزید بھی آپ کو تفصیلات سے آگاہ کرتے رہیں گے، بہت زیادہ خبریں ہیں، بہت زیادہ تفصیلات ہیں، انشاءاللہ آگے والے ویلاگ میں آپ کو بتاتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، پاکستان کا، ہمارے شہر کا، ہمارے ملک کا، ہمارے صوبے کا اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔